تسفى زهب زينا تسمع له አደራደርቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ነበር ፕሬዝዳንት ናይጄሪያ ኦሊሶንጎ አባሳንጆ መስሎኻት አውስትራሊያን እንግሊዝን በአባር በኋን ለማዕቲ ለመጠየቅ ካይዱ አብይ አህመድ ጌታቸው ረዳ በትመዘና ዘይ ብለ ሐፊርካና ዘይ መኻል ክእለቱ ተመሲቱ ካብ ትግራይ ከም ዝገዝኦ ደጊሙ ሪኢና ጋዜጠኛ አንዲያ ሳንክ ዝገደፈቱል ይብላን ፍሎርስ አለዋ ሓንቲ ካብተን ፍልጣታት ቲክቶክ ዘለዋ አይን ካብዚ ክልተ መዓልታት ሒዛ ቪድዮ ናታት ተታሒዙ ከም ዘሎ ጥራሕ ነብሳ ገለ ሕማቅ ቪድዮ ከም ዘሎ ገለ ኣብቲ ቲክቶክ ስእላ ገይሮም ጽሑፍ ይጽሕፉ ነይሮም ማለት እዩ ካለ ወላ ንሕጂ ክትንቆሉ ዘለኩም እንታይ እዮም ዝብሉ በቃ ኣብ ቴሌግራም አሎ reconnection revisit and ፍሪዝ ገይሮም ዘለዎም ኣብ ከም ተግባር ደስኪሎም ዘለው ስምምዕነታት ዝትግበረሉ ኩነታት ክፍጠረሉ ወይና ንብል ዘለና ሰላም ኩራ ተኸታተልቲ ከመዮም ሲኹም ለሙን ከም ትልሙድ ዝተፈላለዩ ዋናዊ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ከምኡውን ዋናዊ ምስልታት ይዘልኩም ቀሪቡ ኣለኹ ነታ ሚድያ ድማ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ኩላህና ድማ ላይክ ምግባር ነታ መደብና ንጀምር ኣብ ናይ ሎም መደብና ከም ታፍሎ መድረኹም ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ይዘልኩም ቀሪቡ ዘለኹ ካብኦም ድማ ሎሚ ንብዙሕ ሰባት ኣብ ማህበራዊ ሚድያታት ዝዘራረቡ ዘሎ ሓንቲ ቲክቶከር ሓፍትና ብጣዕሚ ፍልጥቲ ያ ቲክቶክ ማለት እዩ ሎሚ ድማ ሰብዓ ዝተፈላለዩ ምስልታት ሂዝላ ከም ዘሎ ኣፍቃሪያት ነበረ ማለት እዩ ንሱ ድማ ከቃልሖ ምዃኑ ክዝርግሖ እንዳወለ ድማ ሕጂ የፈራርሃ አሎ ማለት እዩ ንሱ አሁን ልማዓት መደብና ታዩ ዝባል ዘሎ ዝል ብሰፊው ቆሪና ከምኡን ድማ ሎሚ ልኡኻት ናብ ትግራይ ውን ኸይዶም ነይሮም ሰላም ኸውንውን ተስፋ ይግበር አሎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ናብ ወጥሪ እዩ ኸይዱ ዘሎ ሕጂ ድማ ተስፋታት ተራዩ እዩ ዘሎ ንሱ አሁን ልማዓት መደብና ታዩ ዝባል ዘሎ ዝል ንሶሙን ዝሃቦ መግለጺ ብሰፊው ቆሪና ናይ ዓለም ዋንጫውን ሎሚ ተጀሚሩ አሎ ንሱን ኣብ ልማዓት መደብና ብሰፊው ቆሪና ኣብ ልማዓት መደብና ነዚዮምን ካልኦትን ዝተፈላለዩ ዋናዊ ሓደሽቲ ሓበሬታታትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን መዘናግዕ ምስልታት ይዘልኩም ቀሪቡ ኣለኹ ነታ ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ኩላና ድማ ላይክ ምግባር ነታ መደብና ንጀምር እስከ ከመጀመር ኾነና ድማ ለሽነሽድ ዘቅረቡ ብዛዕባ ናይ ዓለም ዋንጫ እሱስ ከተኸታተልና ንመለስ ኣሕዋተይ ሎሚ ሓሙስ ሰዓት ሸዓተ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምና ዝዓበ ውድድራት ዋንጫ ዓለም 2026 ኣብ መንጎ እንጋዲት ሃገር ሜክሲኮ ከምኡ ድማ ደቡብ ኣፍሪካ እዩ ብሓፈሻ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣሜሪካ ካናዳ ሜክሲኮ እዩ ክካየድ ድሮውን ኣዛራቢ ኮይኑሎ ድማ ብሰንኪቲ ናይ ኣሜሪካ ሕግታት ናይ ቪዛ ኾነ ገለ ብሓፈሻ ብዙሕ ኔጋቲቭ ዜና ሒዙ እዩ ተበጊሱ ዘሎ ሎሚ ግን መወዳእቱ ከይጅምር እዩ ብሰላም የወዳእዮም እናበልኩ መኒኹም ትድግፉ ኣነኳ ዋንጫ ዓለም ክበሃል እንከሎ ኩሉ ግዜ ብራዚል ዝድግፍ መብዛሕትናውን ብራዚል ንድግፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ምናልባት ሕጂ ቁርብ ካልእ ሃገራት ካብ ኣይ ሒላ ስለ ዘለዋ ሰብ ኣብ ብራዚል ተስፋ ቆርጽ ኾን እምበር ብራዚል ናይ መብዛሕትና ቀዳሚት ምርጫ ኮይና ይስማዓኒ ኣብ 2022 ዝነበረ ናይ ሜሲ መወዳእታ እዩ ኢለ ስለ ዝሓሰብኩ ሜሲ ኮስታሎ ብምባል ደጋፊ ኣርጀንቲና እኒረ 2022 ድማ በሓጎስ ወዲዮ ሜሲ ዋንጫ ዓለም ስለ ዝተዓወተ ማለት እዩ ሜሲ ግን ኣይወዳእኹን ብምባል ሕጂውን ጋንቱ ሒዙ መፂሎ ዝኾነ ብናትኩም ግምት መን ተወስታ ትብሉ በሓፈሻ እኳ ዳርጋ እቲ ፆታ እንዳተኻይደ ክኸይድ እንከሎ እዚኦም እንዳበልካ እንዳመረጥካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ከም መጀመሪ ከም ፋል ግን ብራዚል ክወስድዋ ንዓይ ደስ ይብለኒ ጀርመን ተወሲዳታ እውን ደስ ይብለኒ ሃገራት ኣፍሪቃን ተወሲዳን እውን ደስ ይብለኒ ዝኾነ ልክዕ ከምቲ ናይ ኣርሰናል ዋንጫ ክትወስዱ ኣለዋ እናበልኩ ዕብድብድ ዝብሎ ናይ ዋንጫ ዓለም ክሳብ ክንድኡ ክስቶ ክወስዱ ኣለዎም ኢለ ብዙሕ ዕብድብድ ዝብሎ የብለይን ማለት እዩ ጥራይ ዝኾነ ተፃወታይ ኣርሰናል ዘለዋ ጋንታ ዋንጫ ተወሲዳ ደስ ይብለኒ ላይክ ኣይትረስዑ ኣይሳንና ጋዜጠኛ ነሽ ካብ ሃገረ ጀርመን ብሩክ መዓልቲ ይቕኒለይ እስከ መቕጻል ድማ ሎሚ ናይ ዲw ሎሚ ጋዜጠኛ ዝኾነ ዝበሎ እስከ ተኸታተልና ለመለስ ይቕኒለይ ድምፂ ወያነ ንዝሓሸ ህይወት ብፍቓደይ ስርሐ ይለቒቕ ኣለኹ ኣብ 4 ዓመትን 7 ወርሕን ጻንሒተይ ብዙሕ ዓቕምን ልምድን ሕውነትን ቤተሰብን ኣትሪፈ እየ ንኹልኹም መሳርሕተይ ብፍላይ ድማ ተምሳሌት ፍቕሪ ሓድነት ሓልዮትን ሕውነትን መግለፂ ቤተሰባውነት ትሕብርን ስኒትን ዝኾንኩም ክፍሊ ኣምሓርኛ ዝነበረና ጻንሒት ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም
ከኽብረኩም ክብል ጋዜጠኛ ሰሎሞን ግርማይ ኣብ ድሕረ ገጹ ጽሒፉ ኣብ ናይ ህዝቢ ትካል ኮይንኩም ብዓጽመ ስጋ ተሓስቡን ኣድልዎን ሌብነትን ትፍጽሙ ፈጣሪ ልቦና ይሃብኩም ክብል ድማ ብፍሉይ ኣስሚሩሉ እዩ ጋዜጠኛ ሰሎሞን መልቀቂ ምክንያቱ ኣይተናገረን ስዒና ንሰምዖ ዝኸውን ካብቲ ትካል ድምፂ ወያነ ምልቃቅ ጋዜጠኛታት ቀፂሉ ኣሎ እቲ ምክንያት እንታይ ይመስለኩም ሓሳባትኩም ኣካፍሉና እስከ መغዛል ድማ ሃውና ብዛዕባ ናይ ሓዳርዩ ዘማኽረና ዘሎ ብፍላይ ድማ ቺት ዝተገበረልኩም ሰባት ከመይ ገርኩም እዚ ብሽማን ዘለዎ ሰብ ዝብል እዩ ዛረብ ዘሎ እስከ ዘለኩም እዩ ተሓሳብኩም ዛኣፉና ሞዛ ሰይት ኣብዚ ንሪኣ ኣለና ሰይትስ በዓልቲ ሓዳርያ ኢሎምዋ ካብኡቱ ሰብኣያ እንድዕታይ ከም ዝጠርጠረ እስቲ ክፍትና ኢሉ እስቲ እምነታን ቃል ኪዳናን ክፍትና ኢሉ ዝኾነ ተንኮል ፍሒሱ ፈተና ፈቲንዋ ማለት ኣብ መወዳእታ ፈተና ክትሓልፈ ይኽኣለት ወዲቓ ምስ ወደቐት ትሪእዎ ኣለኹም ብዝኾነ ኣቕሓ ገይሩ ይቕጥቅጥ ኣሎ ይገርፋ ኣሎ ማለት እዩ ድሓላ ማሕበራዊ ሚድያ ቀሪፁ እውን ከባቢ መሓርኩም ረእይዎ ሰበይተይ ከምዚ ኢለ ፈቲነ እያ ከምዚ ኣብ ልዕለይ ሰብኣይ ክድርብ ከም ትኽእል ኣረጋጊፀ ናለ ለቂቕዋ ማለት እዩ ካብ ኣነ ላብዚ ነገር እዚ እንታይ ኢለ ስዕብ ኣሎ ላብ ከምዚ ነገራት ዝብል ነገር ምናልባት እዛ ሓንቲ ቀደም ዘጋጠመት ታሪክ እናሰማዕኽን ብኡ ክሓልፈልና እዩ ኢልክን ከይትኾና ቀደም እንታይ ይልበሃል ሓደ ሰብኣይ ንገዝኡ እቱ ተበለ ኣብ ዓራቱ ምስ ሰበይቱ ዝኾነ ሰብኣይ ደቂሱ ይፀልሖ ድሕሪኡ እቱ ምስ በለ ንሳቶም እውን ይድንግጡ እታ ሰበይቱ እውን ትድንግፅ ከምዚ ኢሎም እሱ እውን ፈርፈር ይብሉ ይድንግጥ ከምዚ ኢሎም ዓቕሎም ይፀቦም ማለት እዩ እሱ ግን ምንም ከይበለ ስኢሉ እቱ ኢሉ ስኢሉ ከፍ ወዲእኹም ድኹም ኢሉ ድሕሪ ወዲእኹም ንዕተለዓል ኢሉ ከምኡ ምስ በሎም እንደገና በቃ ፍርሓም ወፅሮ ቀጥቀጥቀጥቀጥቀጥቀጥ ኢሎም ተለዓል ኢልዎም ተለዓል ትልዕል ክዳንኩም ተኸዳደን ትኸውን ክዳን ተኸደን ንዕበለስ እንጀራ ዝተቐርብ ቀርብ ካብኡ ንኡ ከፍ ኣቢሉ ስማዓስ ኢልዎም ኣቤት እንታይ እዩ ፀገምካ እንታይ ኢኻ ኮንካ ላብ ከምዚ ደረጃ ፅሒኻ ዲኻ ስታ ኮንካ ኢኻ ላንነትካ ሰበይቲ ወፂኻ ዘለካ እንታይ እዩ ፀገምካ ሰበይቲ ይብልካ ኢኻ ይብለይ ሰበይቲ ይብለይ እሞ ፀገም የብሉ ኢሉ በል ባዕለይ ሰበይቲ ከምፀልካ እዩ ኢሉ ሰበይቲ ኣልሹ ብስነ ስርዓት ኣምፅኡ ሰብኣይ ሓዳሩ ንክሕዝ ገይርዎ ይበሃል ብስነ ስርዓት ንዓዓ እውን እንታይ እዩ ፀገም ኪሉ ፀገማ ረዲኣ ፀገም ተፈትሑ ይበሃል ሕዚ ዝወግዑ እዚ ኢላ ሰማዕኽን ምናልባት ከምዚ ዓይነት ብከምዚ ደ የፍትሐና እንትብላ ትኾን ግን ትጋገለኹ ሎሙ ከምኡ የለይ ምናልባት እዚ ሰብኣይ እዚ ቀደሚ ነይሩ ወሊዱ ዶ ይኾን ዘርኡ ተዋዝሑ ዶ ይኾን ኣበይ ይርከብ ይፍለጥን ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ሎሙ ግን ከምኡ እኒኤልክን ከይተሓሳ ብዙሕ ከይተሓሳ ማለት እዩ ሰብኣይ ልቡ ረቂቑ እዩ ዘሎ ሰብኣይ ልቡስ ረቂቑ ኣተረቂቕና ኢና ዘለና ልብና ተረቂቕና ኢና ዘለና ቤዛኻትን ከምኡ ነገራት ይትሕሰብ ኣብሶ ፀገም ተሃልዩና እውን ዝኾነ ፀገምና ንገራና እዛኻትን እምበር ዝኸምዚ ዓይነት ተግባር ኣረ ስነዋሪ እዩ ብሱ ሽኳ እንደክተተጉረስ ክትሓስቦ እውን ስነዋሪ እዩ እዛኻትን እምበር ከምቲ ናይ ቀደም ሰብኣይ ፀገም ከምኡ ኢሉ ክፈትሖ ኢልካ ኣይሕሰብ ለቡ ሰብኣይ ልቡ ረቂቑ እዩ እኒኦ ከምዚ ዓይነት ክፉእ ነገር ኣይትሕሰባ እዛኻትን በንሓተ እዩ መغዛል ድማ ኣወልሲ የሎም እውን ብተፈላለዩ ምሽጥራት እንዳቃለኸ የዋርዱ ዘለውን ኣብዪ ኣሕመድ እስከ ዝብሎ ዘሎ ተኸታቲና ንመለስ ኣብዪ ኣሕመድ ግን ሶኒ ሓደ ሰነ ይውፅሓዮ ኣብሪቑ ብሰራዊትን ናይ ፀጥታ ሓይልታትን ተዓጅቡ ናብ ዓዱ በሻሻ ኸይዱ ኣድሚፁ መሊሱ ከዓ እቲ ምርጫ ንኢትዮጵያ ናብ ምዕባለን ለውጥን ከምርሓ እዩ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብታ መዓልቲ ናይ ምርጫ ድራማ ኢትዮጵያ ብደምን ንብዓትን ንጹሃት ክትሕፀብ ውዒላ ፈቐዱ ብኣሸበርቲ ኣሃዱታት ናይ ስርዓት ግብረ ሽበራዊ ተግባር ክካየድ ውዒሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ኣርሲ ዘጋጠመ ግን ልዕሊ ኩሉ ፍጻመታት መሰንበድ እዩ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ምእመናን ኣብ ልዕሊ እምነት መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዓሰርተታት ግዳያ ሰቃቑሞት ኮይኖም እዚ እታን ብኽያትን ንጹሃት ግን ነጨካን ስርዓት መዛነይ ሙዚቃ እዩ ኮር ተገልበጥ ከም ዝበሃል ከዓ እቲ ኣሸባሪ ስርዓት በቲ ወንጀል ካብ ነብሱን ምርሓቕን ንፈጸምቱኻ መከላኸሊ ሽፋን ንምሃብን ሕፍር ከይበለን ኣብታ ታሪኻውያን ጸላእትና እትብል ምሕቢኢት ከዓ
أسفتنو نيتيوبيا خب سرعات بلتقنا أبي أحمد النلعلي سلائي بلان حزب إثيوبيا سلائيو على ليو سلازلو نقارا يدلني مس سلائيو فيت نفيت قطي مقادل يزل فتاوين سلائيو نزللي حزبي كم زعوتكا رقوت تحتيات أبي أحمد كحتسب بجامع بلتقنا استخدنا جيتاتشو رداغا الصرح سرح رخي مقنيو كابتن مسغازيت تنيا الجزيرة مهدى حسن زقبرا على مطيق نلعلي التحت فرق على مطيق بسناي تركي TRT تلفزيون على مطيق كايدو أبي أحمد جيتاتشو ردابت مزنا زي من الحفير كان زي مخال كألتو تمسيتو كابت تقراي كم زغز او دقيمو رئينا ጋዜጠኛ አንዲያ ሳንክ ዝገደፈቱ ለብላን ንሶም ዙሩ ዘለኹም ትዝራኹም እዩ ህዝብ ድማ እንዳተከፈፈ ብጣዕሚ ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እስከ ዝባሃል ዘሎ ድማ ሎሚ ዝነበረ ግፋታት ኢና ንመለስ ሎሚ ዓንቲ ዕለት 3 ሰነ 2018 ኣብ ዓድሓ መቐለ ሎሚ ዓንቲ ማለት እዩ ብንግሆ ኣብ ዕዳጋ ሸቃሎ ክልተ ኤፍኤስአር ሙሉእ ለሳኑ ነዳቂኡ ምንዋልኡ ቀለም ልቅልም ሁሉ የቀን ሰራተኛ ክልተ ኤፍኤስአር ሞሊኦም ናብ ዘይተፈለጠ አድራሻ ወሲደሞም ለው ማለት እዩ መንእሰይ መቐለ ልዑል ጥንቃቐ ግበር ሼር ግበርዎ ሓድሽ ሓበሬታ ክወፅሐኩም ላይክ ፎሎው ትረስዑ ደቂ ዓበይቲ ብጣዕሚ ልሕዝን ግን ዞም ነደቕቲ ነዞም የቀን ሰራተኛ ብሙሉኦም ማለት እዩ ሰብ ሓዳር ሰብ ቆልዖም ደፊኖም ናብ ዘይተፈለጠ አድራሻ ምውሳዱ ብጣዕሚ ልሕዝን ነገር እዩ እና ኣብ ላዕለ ጥንቃቐ ግበሩ بطعم زهزني اسكا بمقصد المعلومي نش حاونا زغرو اسكا تختاتنا نملس حانت هفتنا افكاري ايو استفلالي فيديوهات مسلتات هيزو خزرغو هي انداله يفرارها زلو مالتيو بطعم زهزن اسكا بزعو دما تزلو تختاتنا نملس ابز غداي زون سهم زلكم ريتو اسوهم بناسنت ابطاف مصافولا هرو وحفتنا نغيت كبرات عازب تزاتري وازلهم تاع تيك توك تفولوا تخونيهم العلمي تشيح فلور صالوا حنت خاطن فولتا تاع تيك توك زلوا اين كابز ختم على تحيزا فيديو ناتها تحيزو خم زلو طرح نفسها قال حماق فيديو خم زلو قال افت تيك توك اسئله غيرهم صحفوا نيرو مالتيو كان ولا نحجي خط نقولوا زلكم انت يمزلوا بقى اب تيليجرام الله يمزلوا اتناي تيليجرام لينك خوني انت يبلت تيليجرام شمغلن بقى زحبر يلا نتسب نمئمان وي نتسب نمهنتاي وي نتسب قال مثل ما زينا فايرال موسى ግን በቃ خنجا اسئله غيرهم فيديو تحيزوا ريقما دبلو حدا قلت سبب كومنت هو حقها قبلون لينك بيالله يحبروا شمناي تليجرام يحبروا قال يحبروا مالتو حجي نذا حفتناكم كصلموا بزعبا كزارو بقلي بزح ريقهم تخونيهم تزريقهم كا نبحجونكم عينت ነገር بزح كتالكم يبلون ندق نستيو بتي ززارو فيديو كترتعن لايك اريتو كتبن صقم يبلون امطيخا كمزيان زغرايلكا بزعبا نصتاو ነገር مو قا زي غبرو داون مغبار ندق نستيو زمطن زحلفه ابرع دق نستيو نعقت بدعي كم حسرات غيركا مرأي قال طلع خطرفيو زلو خبرات عذب تسبكا كلكيفو كم زامنهم فريدهم يم زخون ነገር كمزي زومصو ማለት ነው ኦኬ لابنا هرو مس نغيت خبرات عذبتي اتا اسم زبلوا فيديو زيايا بقى ولا حنت خالي فيديو سي اي رايهم ابلا علت تحيزوا بلو بقى زياسي مسحده ودي ناي دق يا قال موسيقى كمان غيرهم لا علانيا بقى ملو كدان كاغيرها ملو كدان سي تقول لهم صدانا غيرات زلا فعنتاي قبرو متان كان خمسل بزغا انا تفقات نقبرو بزي تعف زلو ማለት ነው شعسب ولا بز قال فيديو زلو بسل سحاب اخوين يسمعك بقى زي اتا فيديو كان فيديو سي ايكونت ማለት ነው ለዚህ አያም ጥራህ ነብዛ ቪዲዮ ተታይዝሎ እንዳበሉ ገምዳት ይዋዘሎም እንዳነብዕት ከላ ቪዲዮ ማለት ነው እም ክዛረቡ ውዒሎም ዝሆነሳ መብሪ ይባላ ታታ መብሪኻ ከምበልኩም ክብራት ተዓዘብቲ ዝጠፈሸ ነጋዳይቲ መዛግብቱ ይግንጽል ዓመታት ዝሓለፈ ነገር እሞኻ ሕጂ ሓሩ ኣብ ህይወታ ለውጢ ስለዝገበረት ሓደ ክልተ ኣስካላ ንላዕሊ ስለዝወሰኸት ህይወታ ንምዝራግ እሞኻስ ኣብ ስቶሪ ቲክቶክ ወዲ ሰብ ሼር ኢልካ ከም መፈራርሒ ክመጽእ ዳኣ እሞ የለን ኣይትኸውንኛ ኣብ ህይወተይ ለውጢ ምስ ገበርኩ ሓደ ዋን ከም መፈራርሒ ከም ዝመጽእ ቅድመ ዓመታት ይፈልጥ ነይረ ስለዚ ኸኣ ዘይግድሸኒ ኣይኮነን ዶ እዚ ዋላ ሓደ ነገር ዘይሕለፈለይ ዘይሕለፍ ኩሉስ ክንደይ ኪዳን ኣሲራ ምሒላ ጥሒላ ካልእ መሪር ህይወት ትሕልፍ ኣላ እዚ ግዳ ተራ ዘረባ ማንም ሰብ ዝዛረቦ ዝተዛረብኩ ድሓር ከኣ ወዲ ሰብ መዓር ኣይኮነን ዋላ ሽኮር ጥዒምካ ተምጾ ኣይኮነን እዚ ቀንጠመንጢ ካልእ ርእሰይ ኣይድነን እዩ ልዕሊ 3 ግዜ ንሞት ርኤ ዝወጻኹ ሰብየ እምነቱ ዝበለዐ ሰብ ይሕምም እምበር ኣነስ ድንብርፅ ኣይብለንን እዩ ወዲ ሰብ ባህር ዓሳ ተላቢሱ ንሰብ እንዳ በለዐ ካብ ዝነብር ሓድሽ ኣይኮነን
سبك أزلوا يزبكا كفو زمل وشتو سناي تزي سرحة زجر ما يكونن وتم تقول لي voice تصد لي أجوخي تقولون يزلهم كأتينكيو حواتي ولا حد يسمع عن النجار لن إجزاء أملاك قبل بي من تسلزحدر اللي سب أمينين حجوها أن السخلو كحالفو زيت ألم في الآخر لاني بناي سبات كنتم منتو نجر رئيسي أيدني سبك يخفى يسبق يعبين آس كله ناتو حلف زان تالو أبين يري زي كنا سابع اللغة إذا قد سني إتا رئيسي كتدنني زي حسبكي قال فيك أكاونت جيركي شيرز بالكي تعابارت كآتا شرك اللغي أنا نسخ كون إتي نعاخن ندكخن سناي زقبلوز نوركو كحنك أكيو حجي زوجي كأزامو داتا صحفت انتاي قال يا تفيديو سدرقو حزلا لك تفيدي عيناي زي عندنا بعزر أخما لك عندنا بعد تود بلا علو لك أمسيات زارب زلا نايم في اللايد غلط كأفلوتي كان يقول زخنا أتيها فيل نجي مرة أتيها في فيديو كنا كان أيك أنا عامتاتي حجي زغف لهم من تاي أخوي زول خبرات تعذبتي سبسي فيديو حجز أنا بك ولا نورمال فيديو حدا معل تقطع عليه بمبال حجز أنا أنا حنتي قلت زغوي نقرأكم سي نبي حق ترقى قبل زي تقولوا سبس زرق حيو بلو أبي يخزرقحو أبي يخزرقحو أب تليجرام يتزرقحو تليجرام مجحتي أذلا أبا أخن ديسا بخيريا تعال كأن أقرأ من قدي سب كون دو باخم زيك إنك يمثلكم نابنت فيديو كنت تزرقحو قال تسمع عن زلقي فيديو لو أنت تزرقحو سب كساب كندو بيوت كزحم كيمثلكي لو من خلاص أبا على خلاص خمسي كلا تايلوا كلا ريهم مادو كلا خمسين دي أخبر سبحان جوهر ناب قداي خيط سب أكاسر سيكساب كندو باخي حممني نقدايكي عمتات زعزة يكونن نقدايك عمتات ذكرى يكونن من أربعة كم زمانة أميريا معلتا ويوتيوب ترى تقونك معلتا ويوتيوب ترى تقونك كمانسي سبات معلتا أو كومنت كذكرها خلو معلتا أو خمسة كوها غير كهولها خلو ترى سب يود كتمر إذا الله سب جنسي من يذكروس زي أخم ذي جاله حسابكم وأبي ود كهاتو كيد زرقة حيوم بالسي في التحية بتأخذ زرقة حيو يوتيوب كزرقوا حيكلني يوتيوب كوما يزرقوا حنيم فيسبوك كوما يزرقوا حنيم تيك توك يزرقوا حنيم إنستغرام يزرقوا حنيم تعال قبل عزق أبي تليجرامي أبا أخندي سبي خريعة ساب كندوسي كتشبقوا ولا أودة اللغة والد زحذالكم كمزي بيأك أنا بيرهم ويمساعدوا قلق زقبروا زرقوا حوبلون تراي سوق مدات قبروا بلوك بك أبو كله بلوك لكم سي بيت بلو أمون أيزرقوا حوانيهم ساب كندوس أيكودنيهم أيزرقوا حوانيهم بك أتعرف التحاسي كده زرقا عين باليا واي سب هو قبريتو عن قرصعي قدايكم قرصعي كساب كندو باهم زعمم سبيلن كساب كندو فيديوهات رغبيلو ذكرك سبيلن ስለዚህ كساب كندو فرحات አይنخون በቃ ተጋግናልና በቃ ንቀበልና ውጥቀትና ንቀበል ንድስ ይሽዑ እስከማውጣት ድማ ሎሚ ኣብ ትግራይ ዝነበሮም ርክብታ ይመስል ነይሩ ልኡኻት ዝብል እስከ ተኸታትና ንመለስ ዝሃቡ መግለፂ እውን ኣሎ ንሱን ተኸታትና እስከንመለስ ዘለኩም ሃሳብ ሪኢኹም ድማ ኣብቲ ጉዳይ እዚ ጻፉና ተስፋ ዝህብ ዜና ተሰሚዑ ኣሎ ኣደራደርቲ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ነበር ፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ ልኡኻት ኣውስትራልያን እንግሊዝን ብሓባር ምዃን لمعتي على 4/2018 بقله كم زموتو زفلت كوينو زاكيد مس دكتور دبرتين قبر مكائل ميت كم زكايدو تحبير زلو كندي علامات ميت المالي عمونغو منغستي فدرالنا تግራይ ንዘሎ ተሃዋኺ ኩነታት ናብ ሰላም መንገዲ መምራሕ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ተኻኢሉ ኣብቲ ዝርዝር ድማኒ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብግዲኦም ንሕና ዘለና ኣፈላላይ ብድርድርን ብሰላም መንገድን ክንፈትሕ እኳ ተድለና መንግስቲ ፌደራል ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ብሰላም መንገዲ ክፈትሕ ኣይከኣለን ብዕሉውን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣፍሪሱ ወይ ዝብል መደረ ገይሩ ነዚ ብምድጋፍ ድማኒ ነበር ፕሬዚዳንት ናይጄሪያ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እዚ ጉዳይ እዚ ሲድና كل فلالات دماني بزاتان دردرن سلام تفتر اللقومتات كفتر زبل دقي فم آبهم يم a reconnection, a revisit, and a reconnection, a revisit, and the purpose is to not to allow things to deteriorate beyond where they are today. How can we start
a process of de-escalation so that peace, security, and stability that we want for this country and the economic progress will continue. That's the purpose. And I'm satisfied with my meeting with the president. Okay, one question. Now, to what extent are you committed to bring peace or to the lasting peace process? well, we had something on the ground which we had to make to work. ጅመር ይሰዓር ዝገብር ዘሎ ኣብ ርእሲኡ እቲ ሕዚ ዘሎ ኣብ ጫፍ በፂሕ ዘሎ ዋዒ ናይ ኩናት ዲስክሌት ክገበር ክንኪ ክሰርሕ እየ ዝብል መሽሚ ዘለዎ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ናበይ ከም ዝበፅሕ ክርኢና ወገን መንግስቲ ከመይ ይሪእዎ ኣለዉ ንሕና ዳ ኩሉ ሰዕ ንዳያሎግን ፖለቲካል ዳያሎግ ክፉት እዩ ኦፊስናት ንሕና ኩሉ ሰዓት ድልዋት ኢና ኩና በልና መግለፅታት ክነውፅእ ኣለና ኣይኮነ እንዲ ብእንግሊዝኛ ነውፅእ ኣለና ብትግርኛ ነውፅእ ኣለና ብኣምሓርኛ በዚሕና ታክል እንዳልደለ ክታይዳ ዶክተር ጽቡቅ እሱ ኩሉ ግዜ ሰላም እንኳን ቀረይለና ግን ተስፋ ዘለዎ እንኳን ከመይ ከዝና ጀሚራ ተገበረ ከዝና ጀሚራ ከዚን ነጊርናዮም ኣለና ተዘለና ፀገም ተዞዚ ዘሎ ኩነታት ነጊርናዮ ኣለና ንሱ ተረዲዎ ኣሎ ላስዋይ ቀልጢፈ ክኸይድ ኢሉ ያው ሰዓቱ ሕሲሩ ክኸይድ ይፍትን ኣሎ ንምንታይ ው ኸይድ ድማ ክዘራረብ ሕዚ ኣብ ምርዳእ ዝበፅሐ ምጥፈረሉ ተወሰኽ እዚ ኮሚዲየተር እዩ ምርዳእ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ክኸውን እንታይ ዛዕባታት ንሰርሑ እሞ እንታይ ዝብል ኣለኹ መጀመርያ ኮሚኒኬሽን ክፍጠር ኣለዎ ኮሚኒኬሽን የለን ካልኣይ ድማ ነቲ ኩነታት ዲስክሌት ክግበር ኣለዎ ድሕሪ ድማ ፖለቲካል ዳያሎግ ዝጅመረሉ ኩነታት ፍጠሩ ኢና ኢና ምክንያቱም ቀልጢፉ እቶም ናይ ፍሪዝ ገይሮም ዘለዉ ካብ ምትግባር ደስ ኢሎም ዘለዉ ስምምዕነታት ዝትግበረሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ክሳብ ክልዛክን ተስፋ ዝግበረሉ ከዚያ ጀሚራ ከመይ ብላ ተስፋ ክትልዋ ብሓባር ኮይና ንርአያ ዝብልዎ ዘለኩም ሪቶ ሀሳብኩም ጻፉና ኣሎ ማንቲ ዝነበረና ወድም ድማ ከም ተስተኻተልኩም ዝመስል ነይሩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ዋናዊ ሓደሽቲ ሓበሬታታት ፖለቲካዊ ጉዳያት መዘናግ ምስልታት ቀዲሞም ናብኩም ንክወሱ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ምዃንኩም ኣይትረሱ ብካልኦት መደባት ክሳብ ንረኽብ ሰላም ይራኸበና ኣሕዋተይ ቻው